चलो ओपन करो, ओपन करो, चलो चलो ओपन करो, करो 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 करो, ओपन करो। वेरी गुड। क्या बात है, भूख लगी है? क्या क्या मिला खाने को? एप्पल, क्या है और कैरेट, और क्या है? लॉन्ग बीन्स। क्या बात है, आपके तो मज़े हैं। ऊपर से ये भी देखो, शीट्स भी है, एकदम फ्रेश फ्रेश पानी। खा लो भाई, अब क्यों नाराज हो, खाओ।